السلام علیکم ناظرین، روبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ریاستی گورنر ڈاکٹر ٹی سوندراراجن نے ای ایم ڈبلیو کی 30ویں سالگرہ تقریب میں کی شرکت۔ سیاسی اور سماجی حالات پر گورنر نے کیا خطاب۔ تلنگانہ یوم تاسیس کے سلسلے میں منائے جانے والے سرکشا دیوس کے تحت محکمہ پولیس کی جانب سے وہیکل ریلی نکالی گئی۔ ریاستی وزراء محمد محمود علی اور ٹی سرینواس یادو نے ریلی کو دکھائی جھنڈی۔ تلنگانہ سیفٹی ڈے کے موقع پر منعقدہ پروگرام میں رکن اسمبلی احمد بلالہ کی شرکت۔ فلک نما ڈویژن اے سی پی کی جانب سے اوپن ہاؤس پروگرام کا انعقاد۔ مجلسی رکن اسمبلی محمد معظم خان نے پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے تفصیلات حاصل کی۔ گریٹر حیدرآباد کے علاوہ مضافاتی علاقوں میں اتوار کو کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ریاستی وزراء محمد محمود علی اور ٹی سرینواس یادو نے تلنگانہ یوم تاسیس کے سلسلے میں منائے جانے والے سرکشا دیوس کی مناسبت سے محکمہ پولیس کی جانب سے نکالی گئی وہیکل ریلی کو ٹینک بانڈ سے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا اور خطاب بھی کیا۔ مذکورہ ریلی حیدرآباد، سائبرآباد، رچہ کونڈا کے علاوہ ورنگل پولیس کی جانب سے نکالی گئی تھی، جس میں تلنگانہ پولیس کی پیٹرولنگ گاڑیوں نے حصہ لیا۔ اس موقع پر میئر حیدرآباد جی وجے لکشمی، رکن اسمبلی مشرآباد ایم گوپال کے علاوہ ڈی جی پی تلنگانہ انجنی کمار IPS بھی موجود تھے۔ اسی طرز پر ڈاکٹر BR امبیڈکر مجسمے کے قریب پولیس ایکسپو منعقد کیا گیا، جس میں مذکورہ مہمانوں کے علاوہ رکن اسمبلی ڈی ناگیندر نے بھی شرکت کی۔ واضح ہے کہ مذکورہ پروگرامز پولیس خدمات کے تئیں عوام میں شعور بیدار کرنے کے لیے کیے گئے ہیں۔ కొంచెం వెనక్కి జరగాలండి। కొంచెం వెనక మీడియా ఫ్రెండ్స్ కూడా కొంచెం మీరు బ్యాక్ సైడ్ ఈక్వల్ గా పోవాలి। మన ట్యాంక్ బండ్, మొహంజాయి మార్కెట్, అఫ్జల్గంజ్, చార్మినార్, రాజేష్ మెడికల్ హాల్ వరకు మన ర్యాలీ వెళ్ళి అక్కడ యూటర్న్ తీసుకుని సమస్యలకు హాజరయ్యారు। కూడా నివారిస్తారు। గ్లూకోజ్ కి సరికొత్త గ్రాడ్యుయేట్లకు అందించబడింది। సూక్ష్మ
టోటల్ 5400 crore బడ్జెట్ ఉంది. ఇప్పుడు మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు ఓన్లీ తెలంగాణలో 9500 crore బడ్జెట్ ఇస్తున్నారు. ఇంత మంచి బడ్జెట్ ఇచ్చారు. మాకు మొబిలిటీ విజిబిలిటీ కావాలంటే కార్స్ కోసం ఎట్ ఏ టైం 700 crore రూపీస్ శాంక్షన్ చేసిన లీడర్ అంటే చీఫ్ మినిస్టర్ కేసీఆర్ గారు ఉన్నారు. మా పోలీస్ చాలా బాగా పనిచేస్తున్నారు. మా పోలీస్ అంటే చాలా ఇండియాలో తలసాని అన్న చెప్పినట్ల నంబర్ 1 పోలీస్ తెలంగాణ పోలీస్ ఉంది. ఇప్పుడు మన దగ్గర తెలంగాణ వచ్చే ముందు మన దగ్గర నెక్స్టిజం ఉంది, క్రిమినల్ రైట్స్ ఉంది, మొత్తం ఖతం చేయన పోలీస్ అంటే మా పోలీస్ ఉంది. మా డీజీ గారికి, మా కమిషనర్స్ గారికి, అందరికీ ఆ పోలీస్కి నా చాలా చాలా శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నాను. మా తెలంగాణ వచ్చే తర్వాత మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు పోలీసు అంటే మంచి బడ్జెట్ లేకుండా పవర్ మంచి ఇచ్చారు. ఎవరి ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేదు. పోలీస్ చాలా బాగా పనిచేసిన ఇండియాలో ఎక్కడ లేదు. కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ మాది మా గోపాల్ అన్న గారు, మా ఎమ్మెల్యే గారు ఎంత కమాండ్ అండ్ ఈ రోజు మీకు అందరికీ తెలుసు, యావత్ దేశమైన ప్రపంచమైన లాండ్ ఆర్డర్ అనేది చాలా ప్రధానమైనటువంటిది. బట్ ఈ రోజు మన యొక్క హైదరాబాద్ పోలీస్, సైబరాబాద్, రాచకొండ, తెలంగాణ ఈరోజు భారతదేశంలోనే ఒక ఎగ్జాంపుల్ కింద ఉండడమే కాకుండా మన పోలీసు దేశంలో ప్రపంచంలో గౌరవం వస్తున్నటువంటి విషయాన్ని కూడా నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మీరు చూసినట్లు ఏదైతే ప్రపంచంలో మేట్ అయినటువంటి నగరాల్లో కమాండ్ కంట్రోల్స్ ఉంటాయి. ఈరోజు ఒక లాంచ్ ఆఫ్ ర్యాలీ, డిస్ప్లే ఆఫ్ పెట్రోల్ అండ్ బైక్స్ మీరు చూడండి. I will not take much time. We will only say that Hyderabad City Police, Rajkonda City Police and Cyberabad City Police, it is the glorious chapter of Indian Police and hearty congratulations to all. Thank you. ನಾವು ఎంత సేఫ్టీ ఫర్ విమెన్ సేఫ్టీ గురించి కూడా వీళ్ళు ఎంతైతే తాపత్రయపడి మన ఈరోజు ఇన్ని నిధులు ఈరోజు పెట్రోలింగ్ వెహికల్స్ ఏదైతే వెళ్తున్నాయో ఈరోజు మనం 500 కోట్లు, నేను విన్నాను 500 కోట్లు పెట్టి ఈరోజు పెట్రోలింగ్ వెహికల్స్ మనము గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఫండ్ ఇవ్వడం జరిగింది. అదే కాకుండా ఈరోజు रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सोंदरराजन ने EMW तकरीब से हैदराबाद में खिताब किया. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा हालात के पेश नज़र इक़दामात किए जाने चाहिए. नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ दीगर खबरों पर भी नज़र डालेंगे. रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सोंदरराजन ने बेगमपेट में मुनक़िदा EMW की 3री सालगिरह तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आज हमें वक्त और हालात पर खुसूसी नज़र रखते हुए काम करने की ज़रूरत है और हमें इस बात पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है कि अदालतों में जो मुक़दमात बरसों से तस्फ़िये के इंतज़ार में हैं और ये केसेस बरसों चलने की वजह से आम आदमी का न सिर्फ वक्त ज़ाया हो रहा है बल्कि रकम भी खर्च हो रही है. रियासती गवर्नर ने कहा कि हमें किसी भी मुकदमे का फ़ैसला फ़ौरी करने या कम मुद्दत में करने के लिए हल निकालने की ज़रूरत है. इस तकरीब को चीफ जस्टिस तेलंगाना ने भी खिताब किया. CLP क़ायद भट्टी विक्रमार्का की पदयात्रा आज 80वें दिन में दाखिल हो गई. उन्होंने आज रंगापुर में पार्टी परचम लहराने के बाद कॉर्नर मीटिंग से खिताब किया. उन्होंने आवाम से इस बात का वादा किया कि आने वाले असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस इख्तिदार हासिल करने के बाद जिन गरीब अफराद के पास अराज़ी मौजूद है उन्हें मकान बनाने के लिए 5 लाख रुपये फराहम करेगी. आरोग्यश्री स्कीम के तहत 5 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज की सहूलत भी फराहम की जाएगी, जबकि किसानों के 2 लाख रुपये तक के खर्चात मुआफ़ करने के अलावा 500 रुपये में गैस सिलेंडर भी फराहम करने का उन्होंने वादा किया. CLP क़ायद ने BRS हुकूमत पर तनक़ीद करते हुए कहा कि KCR ख़ानदान अराकीन असम्बली, अराकीन पार्लियामेंट और अवामी फ़ंड्स का बेजा इस्तेमाल कर रहा है और सोनिया गांधी ने जिस मकसद से तेलंगाना की तश्कील अमल में लाई थी इसे पूरा करने में BRS हुकूमत नाकाम है. इस कॉर्नर मीटिंग से मल्लू रवि ने भी खिताब किया.
کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی حلقہ ملک پیٹ احمد بلالہ نے تلنگانہ سیفٹی ڈے کے موقع پر سعید آباد پولیس اسٹیشن میں منعقدہ تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس تقریب میں ڈی سی پی ساؤتھ ایسٹ روپیش آئی پی ایس، اے سی پی ملک پیٹ ڈویژن شیام سندر کے علاوہ ملک پیٹ انسپکٹر سعید آباد ڈویژن کارپوریٹر کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ واضح ہے کہ ریاست بھر میں اس یوم کی مناسبت سے ریالیز نکالی گئی اور عوام میں پولیس خدمات کے تئیں شعور بیدار کیا گیا۔ پہلے پولیس بولے تو ایک الگ تھا کہ پولیس کو پیپل یوز ٹو سی پولیس کو ایک دشمن کیسا ایک اینیمی کیسا دیکھتے تھے۔ آج ایک the entire community and colony wise and police wise, they all are feeling like a family, and actually it will be better for the future also, and it will be better for the society also. So basically whatever department is police department, colony wise, slum wise, ہم جبھی سب مل کر اچھا اپنی کالونی کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے، اپنی اسٹیٹ کے لیے، اپنی سٹی کے لیے، اپنی کنٹری کے لیے جبھی کر سکتے ہیں، including all departments and civilians, they should feel that they are all are part of their one family. وہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو میں آپ کے ڈی سی پی صاحب کو اور پولیس کی تمام فورس کو میں کنگریچولیٹ کرتا ہوں فار امپروومنٹ آف دیئر policing and friendly policing, especially I should say, and hope this will go on future and it will be more better in future. Thank you. ریاست تلنگانہ کی یوم تاسیس کی مناسبت سے حکومت نے 22 روزہ پروگرام کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت سرکاری محکمہ جات مختلف پروگرامز کا انعقاد عمل میں لا رہے ہیں۔ اس سلسلے کے تحت فلک نما ڈویژن اے سی پی شیخ جہانگیر کی جانب سے اوپن ہاؤس پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں مجلسی رکن اسمبلی محمد معظم خان نے شرکت کی اور اوپن ہاؤس پروگرام کے بارے میں تفصیلات حاصل کی۔ اس موقع پر مجلسی ڈویژن کارپوریٹرز، مقامی عوامی قائدین اور اسکولی طلباء طالبات بھی شریک رہے۔ اس پروگرام کے انعقاد کا مقصد عوام میں پولیس خدمات کے تئیں شعور بیدار کرنا تھا۔ اے سی پی فلک نما نے اس پروگرام سے خطاب بھی کیا۔ جو 10 ایئرس کمپلیٹ ہو چکے ہیں تلنگانہ فارمیشن کا، اس کے تحت 25 ڈیز کا پروگرام گورنمنٹ آف تلنگانہ کی جانب سے رکھا گیا تھا۔ اس کے تحت آج فلک نما پولیس اسٹیشن اینڈ اے سی پی آفس کے اندر بھی ایک اوپن ہاؤس بول کے پروگرام رکھا گیا ہے۔ اس پروگرام کے تحت یہ پروگرام کا مقصد پولیس ڈپارٹمنٹ کا یہی تھا۔ آج پولیس اسٹیشن تمام عوام کے لیے کھلا ہے، کس طریقے سے پولیس ڈپارٹمنٹ ایریے کے اندر کام کرتی ہے۔ اگزامپل کے طور پہ اس فلک نما پی ایس نئے بوروں شہر حیدرآباد میں سارے پولیس اسٹیشن کس وجہ سے کام کرتے ہیں۔ آج پولیس اسٹیشن ہر ایک عوام کے لیے آج کھلا ہے۔ آئے آپ لوگ اس پولیس اسٹیشن میں کس طریقے سے کام ہوتا ہے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ پروگرام کا میننگ یہ تھا، جس کے اندر آج خاص طور سے اسکولز کے بچوں کو بلایا گیا تھا ایک اویئرنیس کے لیے، جنرل پبلک کو انوائٹ کیا گیا ایک اویئرنیس کے لیے کہ آپ لوگ خدا نہ خواستہ کچھ پرابلم آپ کے محلے میں، آپ کے بستی میں، یا آپ کے فیملی کے اندر، یا آپ کے دیگر سمجھو کوئی چیز ہو گئی آپ کے اوپر، تو آپ اوپنلی پی ایس کو آئے تو کس طریقے سے پی ایس آپ سے اپروچ کرتا۔ سب سے پہلے اس پی ایس کے اندر جہاں پر بھی جاتے ہیں آپ، ایک ریسیپشن رہتا ہے، وہاں پر لیڈیز کانسٹیبل بیٹھتے ہیں، انہوں کاؤنسلنگ کرتے ہیں۔ پہلے آتے کی پانی پلایا جاتا ہے، ان کو ریلیکس کیا جاتا ہے، اس کے بعد ان کا پورا اسٹیٹمنٹ لیا جاتا ہے۔ جتنا ہو سکے اگر چھوٹا مائنر پرابلم ہے تو وہاں کی حد تک، اور وہاں سے نکل کے ایس آئی صاحب کرنے جاتے ہیں، وہاں کا وہاں پروگرام ختم کیا جاتا ہے۔ اگر میجر پرابلم ہو جاتا ہے تو سرکل انسپکٹر اور کنسلٹ اے سی پی اور ڈپارٹمنٹ کے دوسرے آفیسرز کے پاس ان کو لیا جاتا ہے۔ یہ سارے چیزیں میں اس لیے بتا رہا ہوں، ایک عوام میں اویئرنیس۔ تلنگانہ ریاست کی 10ویں یوم تاسیس کے موقع پر راجندر نگر زون پولیس کی جانب سے ایک تقریب کا آرام گھر چوراہے پر اہتمام کیا گیا۔ اس تقریب میں رکن اسمبلی پرکاش گوڑ نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔
यौम तासीस के मौके पर बाइक रैली निकाली गई और मार्च पास्ट भी किया गया। इस मौके पर राजेंद्र नगर जोन डीसीपी जगदीश्वर रेड्डी, आरडीओ चंद्रकला के अलावा राजेंद्र नगर जोन के आला पुलिस ओहदेदार भी मौजूद थे। बाद अज़ां एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए तेलंगाना हुकूमत की फलाही स्कीमात का रुकन असम्बली प्रकाश गौड़ ने जिक्र किया। इसके अलावा महकमे पुलिस की जानिब से लॉ एंड ऑर्डर की बेहतर सूरत हाल पर पुलिस मुलाजमीन की सताइश की। रियासत तेलंगाना में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल अबतर हो चुकी है, जबकि तेलंगाना में महकमे पुलिस हुकूमत के इशारों पर काम कर रही है। रिटायर्ड डीजीपी और बीजेपी कायद कृष्णा प्रसाद ने बीजेपी दफ्तर में मीडिया कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत राउडी शीटर्स और लैंड ग्राबर्स की पुष्टपनाही कर रही है। कृष्णा प्रसाद ने भुवनगिर नईम के इनकाउंटर का हवाला देते हुए हुकूमत से सवाल किया कि भुवनगिर नईम ने 100 एकड़ अराजी पर कब्जा किया था, उस अराजी के बारे में हुकूमत कोई बात क्यों नहीं करती, जबकि उसके साथियों का क्या हशर हुआ, क्या वो अभी बीआरएस में शामिल हैं या नहीं, इसकी वजाहत करें। कृष्णा प्रसाद ने खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ सवाल उठाते हुए डॉक्टर दिशा के कत्ल केस के बारे में भी दरियाफ्त किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी इख्तिदार में आने के बाद रियासत तेलंगाना में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और ट्रैफिक मसाइल के अलावा लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर खुसूसी तवज्जो देगी। ప్రాణాలు కోల్పోయారు, ఎంతోమంది కుటుంబాలు వాళ్ళ ముఖ్యమైన కుటుంబ సభ్యులను పోగొట్టుకున్నారు. వారి త్యాగాలే, పోలీస్ వారి త్యాగాలు, ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి త్యాగాలు చేస్తూ వచ్చారు. ఆ త్యాగాల ఫలితమే ఫైనల్గా 2004 సంవత్సరంలో తెలంగాణ ప్రాంతం నుంచి నక్సలైట్లని పర్మనెంట్గా తరిమేయడం అనేది జరిగింది. మిత్రులారా, ఒకటి విషయం మనం గమనించుకోవాలి. నక్సలైట్ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు, లా అండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు మన దగ్గర ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టడానికి ఎవరు వచ్చేవాళ్ళు కాదు. మనము కూడా గ్రామీణ ప్రాంతాలకు వెళ్ళి ప్రభుత్వం పోయి ఏమైనా డెవలప్మెంట్ చేయాలన్నా, రోడ్లు వేయాలన్నా, హాస్పిటల్ కట్టాలన్నా, స్కూల్ కట్టాలన్నా, ఏం చేయాలన్నా అడ్డం వచ్చేది. ఎక్కడికక్కడ డెవలప్మెంట్ అనేది, గ్రోత్ అనేది ఎక్కడికక్కడ నిలిచిపోయింది. కేవలం పోలీస్ సిబ్బంది, పోలీస్ కానిస్టేబుల్స్, హోంగార్డ్స్ చేసిన త్యాగాల వలన లా అండ్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ అవ్వడము, నక్సలైట్లను తరిమి కొట్టడము, ఆ తర్వాత డెవలప్మెంట్కి చోటు చేసుకోవడం అనేది జరిగింది. ఈరోజు మనమందరం స్వేచ్ఛగా తెలంగాణలో తిరుగుతున్నాము అంటే, డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నామంటే, గ్రామీణ అభివృద్ధిలో పాల్గొంటున్నామంటే అది నిజంగా మనం అందరం ఆ రోజు త్యాగాలు చేసిన ప్రతి పోలీస్ కానిస్టేబుల్కి, హోం मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली और अरकान बल्दिया की जानिब से मुताल्लिक़ा हल्क़ों और डिवीजन्स में तरक्याती इक़दामात की तकमील के अलावा फ़लाही इक़दामात की तकमील का सिलसिला भी जारी है, जिसके तहत शास्त्रीपुरम डिवीज़न में मुताल्लिक़ा कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने ओवैसी हिल्स का दौरा किया, जहाँ सीवरेज पाइपलाइन की तनसीब का काम जारी है। इस दौरान कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने मुकामी आवाम से मुलाकात भी की, उनके मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल की।
انہوں نے دورے اور سیوریج پائپ لائن کے کاموں کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی شخصی دلچسپی سے شاستری پورم ڈویژن میں کروڑوں روپے لاگتی ترقیاتی کام انجام دیے جا چکے ہیں، جبکہ دیگر زیر التواء کاموں کی تکمیل کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ محمد مبین نے بتایا کہ مذکورہ کام کی لاگت 20 لاکھ روپے ہے اور اس کام کی تکمیل کے بعد اویسی ہلز کی مقامی عوام کو سیوریج کے مسائل درپیش نہیں ہوں گے۔ حالیہ دنوں محکمہ موسمیات کی جانب سے بارش کی پیش قیاسی کی گئی تھی، تاہم اتوار کو موسم خوشگوار دیکھا گیا اور گریٹر حیدرآباد کے کئی علاقوں میں ہلکی بوندا باندی ہوئی۔ شہر کے مضافاتی علاقوں الوال، یاپرا، کیسرا، لنگم پلی، منی کنڈا، ٹولی چوکی اور گچی بولی میں آندھی اور تیز ہوائیں چلنے لگیں، جہاں ہلکی بارش کے بعد مطلع ابرآلود تھا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اتوار کی رات بارش کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے۔ ممبر و محراب فاؤنڈیشن انڈیا کے زیر اہتمام شہر حیدرآباد کے مختلف محلے جات میں اسکولی طلباء و طالبات کو دین کی بنیادی معلومات سے آگاہ رکھنے اور علم دین کا ذوق و شوق پیدا کرنے کی غرض سے دینی گرمائی کورسز کا 1 مہینے کے لیے تقریباً 200 سینٹرز پر کورس منعقد کیا گیا، جس کی اختتامی تقریب منعقد ہوئی۔ اس تقریب میں فارغ الطلباء طالبات کو اسنادات اور انعامات سے نوازا گیا۔ تقریب کی صدارت مولانا غیاث احمد رشادی صدر فاؤنڈیشن نے کی، جبکہ غلام رفیع الدین، امجد حسین، مصباح الدین، مرزا رفیع اللہ بیگ نے مہمانان کی حیثیت سے شرکت کی۔ مولانا حبیب الرحمان حسامی نے نظامت کے فرائض انجام دیے۔ مولانا غیاث احمد رشادی نے سلسلے میں تفصیل بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں غیاث احمد رشادی، صدر ممبر محراب فاؤنڈیشن انڈیا۔ جیسا کہ آپ یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد میں جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے آپ کے سامنے مظاہرہ کر رہے ہیں تعلیمی، یہ نتیجہ ہیں ممبر و محراب فاؤنڈیشن انڈیا کے زیر اہتمام جو 200 سینٹرز شہر حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں قائم کیے گئے تھے اور 200 معلمین اور معلمات نے روزانہ 2 گھنٹے کی ترتیب پر ان کی تربیت کی، ان کو تعلیم دی اور اسلام کی بنیادی معلومات سے ان کو آگاہ کیا اور دین سے جوڑے رکھنے کا ایک اہم ترین اقدام تھا۔ یہ وقت کی ضرورت ہے اور ایک چیلنج بھی ہے کہ اس وقت میں اسکولی جو بچے ہیں، طلباء اور طالبات ہیں، ان کو دین سے جوڑا رکھا جائے اور ان کی تربیت کی جائے۔ اس سلسلے میں الحمدللہ 1 مہینے تک مسلسل 3 مئی سے 3 جون تک مسلسل تعلیم ہوئی اور امتحانات ان بچوں کے ہوئے، اس میں جو 1st، 2nd، 3rd آئے اور جنہوں نے سورہ ضحیٰ سے سورہ ناس تک لفظی ترجمے اور ترجمے کے ساتھ یاد کیا ان کو، اور پھر جو ایک سینٹر میں ایک ایسے طالب علم کو جو با اخلاق تھے، ان سب کو آج انعامات دیے گئے اور الحمدللہ آج پیرنٹس کے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے آئے۔ 700 سے زیادہ بچوں کو آج الحمدللہ ان کو انعامات بھی دیے گئے، مومنٹوز دیے گئے، میڈلز دیے گئے اور سرٹیفکیٹس بھی دیے گئے۔ اور ان تمام سینٹرز کو قائم کرنے کا منشا یہ ہے کہ اس سے دین میں اضافہ ہو۔ الحمدللہ دینی گرمائی کورس کا ایک نصاب آقا نے لکھا اور وہ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں پڑھائی بھی جاتے ہیں موسم گرما میں۔ یہ نصاب دینی گرمائی کورس ہے جس میں چھوٹے بچوں کے لیے حصہ اول اور حصہ دوم بڑے بچوں کے لیے ہے، اور ہزاروں بچوں نے الحمدللہ ان 200 سینٹرز میں تعلیم حاصل کی، تربیت حاصل کی، اور آج ہم خوش ہیں اس بات پر کہ الحمدللہ چھوٹے چھوٹے معصوم مسجد قمر الزما واقع صالح نگر کمارواڑی گولکنڈا کے تحت قائم کردہ ٹیلرنگ سینٹر میں 3 ماہ پر مشتمل ٹیلرنگ کورس لڑکیوں اور خواتین کے لیے چلایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے کے تحت 3 ماہی کورس مکمل کرنے والے امیدواروں میں اسنادات تقسیم کرنے کی غرض سے ایک جلسہ منعقد کیا گیا۔ اس تقریب میں صدر انتظامی کمیٹی مسجد صدیق بن حسین، معتمد سید یعقوب، خواجہ جمال شریف، انجینئر محمد مسیح الدین کے علاوہ دیگر موجود تھے۔
सैयद याकूब के मुताबिक अनकरीब नए टेलरिंग बैच का आगाज़ होगा, जिसके लिए दाखिले जारी हैं। उन्होंने मोहल्ले की लड़कियों और ख़वातीन से अपील की कि वो इस्तेफ़ादा करें। आज अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मदिया टेलरिंग सेंटर मस्जिद क़मरुज़्ज़मा गोलकुंडा में जो प्रोग्राम रखा गया है, एक बहुत खुशी की बात यह है कि अल्लाह के फज़्ल व करम से हमारे टेलरिंग सेंटर के इंचार्ज और सरकर्ता ख्वाजा जमाल शरीफ साहब अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ही दिन पहले उम्रा से वापस आए, अल्लाह के घर को जाकर आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़े की ज़ियारत अल्लाह ताला ने नसीब फरमाई। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद याकूब जनरल सेक्रेटरी मस्जिद क़मरुज़्ज़मा साले नगर वाक़े गोलकुंडे में 1 साल क़बल ये मस्जिद अमल में लाया गया था। नई मस्जिद तामीर हुई। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर समाजी फलाई कई काम अंजाम दिए जा रहे हैं, जिसमें उसमें टेलरिंग सेंटर भी चलाया जा रहा है, जिसमें तकरीबन 50 लेडीज़ टेलरिंग सीख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाब रहा। आज वो लोग के 3 महीने मुकम्मल होने पर उनको सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। इस मौके पर सिद्दीक़ बिन हुसैन फ़हाद सदर मस्जिद कमेटी और जमाल शरीफ साहब, ख्वाजा जमाल शरीफ साहब नायब सदर और जनरल सेक्रेटरी सैयद याकूब मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह इन लेडीज़ को मुकम्मल टेलरिंग सीखने पर उनको सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। ऐसे समाजी फलाई कई काम मस्जिद में अंजाम दिए जा रहे हैं। हम आपसे गुजारिश करते हैं, जहाँ गोलकुंडा अतराफ अकनाफ के लोगों को मसाजिद में अपने अपने महलों में समाजी और फलाई कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाब रहा। आज का प्रोग्राम हम शुक्रगुजार हैं रूबी चैनल के। हम जहाँ भी प्रोग्राम करते हैं आकर वो हमारी हिम्मत अफजाई करते हैं। शुक्रिया। खुदा विश्वास। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सोनाराजन ने EMW की 30वीं सालगिरह तकरीब में की शिरकत। सियासी और समाजी हालात पर गवर्नर ने किया खिताब। तेलंगाना यौम तासीस के सिलसिले में मनाए जाने वाले सुरक्षा दिवस के तहत महकमे पुलिस की जानिब से वहीकल रैली निकाली गई। रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली और T श्रीनिवास यादव ने रैली को दिखाई झंडी। तेलंगाना सेफ्टी डे के मौके पर मुनक़िदा प्रोग्राम में रुकन असम्बली अहमद बलाला की शिरकत। फलकनुमा डिवीज़न ACP की जानिब से ओपन हाउस प्रोग्राम का इनेकाद। मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान ने प्रोग्राम में शिरकत करते हुए तफसीलात हासिल की। ग्रेटर हैदराबाद के अलावा मज़ाफ़ाती इलाक़ों में इतवार को कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फ़ीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।